soir parmi Será que nous? você está presente aqui? J'aimerais seulement que tu balances ta main. Eu quero que você abra a mão. Nous glorifions Dieu, nous élevons le nom de Abra Dieu. sua mão, glorifique Car la o Senhor. Bible déclare son nom est Porque a élevé. Bíblia diz que o seu Si nous nome sommes é réunis elevado. en ce lieu, c'est pour que le nom de Se Dieu soit nós estamos élevé. aqui neste lugar, Raison pour laquelle nous o nome do bénissons Senhor d'abord seja elevado. toujours. Por isso que temos que manifestar alegria. Obrigada, Seigneur Jésus. Para dizer obrigada, Senhor Jesus. Amen. Nous bénissons Dieu. Abençoamos o Senhor. Voilà, j'aimerais vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Eu saúdo a você com a paz do Senhor. Moi, je suis votre sœur. Eu sou a vossa irmã. Je suis votre maman. Eu sou a vossa mãe. En tout cas, je suis de la famille. Estou da família. Je suis maman Honorine. Eu sou a mamã Honorina. Dans mon église, on m'appelle pasteur Honorine. Na minha igreja me chamam pastora Mais Honorina. partout où je passe, même quand je Mas fais des em todo émissions, lugar que eu vou, on m'appelle la femme et l'épouse d'un seul homme. me chamam a esposa e a mulher do só homem. Alléluia. Je suis la femme et l'épouse d'un seul homme. Eu sou a esposa e a mulher de esposo. De l'apôtre Bonavi Isao. Do apóstolo Bonavi Là Isao. où il se trouve en ce monde, Onde il que salue ele dans le nom de está, Jésus. eu cumprimento. Alléluia. Est-ce que vous recevez ces salutations? Será que você recebe a sua salvação? Amen. Je remercie Dieu pour cette opportunité. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Je remercie notre hôte, le pasteur Patou Mafuta. Agradeço também ao nosso Essa pastor fama Zizi. Pato Mafuta e a sua esposa Mamá Et Zizi. j'aimerais dire à quelqu'un, vous avez la chance d'avoir des personnes comme ça. E gostaria de dizer a uma pessoa que você tem sorte de ter este casal. Je ne vais pas dire la grâce parce que la grâce dépend de Dieu. Eu não falei a graça porque a graça depende do Mais Senhor. c'est vraiment la chance de votre Mas vie. é a chance. Car vous êtes bénis en ces lieux. Porque vocês são abençoados Je neste n'arrêterai lugar. pas de dire comme j'ai dit hier, Eu não posso também falar. nous ne sommes que des missionnaires. Não somos missionários. Nous sommes que des missionnaires. Somos missionários. Nous venons, nous partons. Viemos, depois vamos embora. Nous apportons une sémence que Dieu nous a donnée. Trouxemos uma semente que Deus Nous colocou em venons la nós s'aimer, e nós vamos semear. mais les personnes qui vont entretenir cette sémence, Mas c'est a vos parents pessoa que spirituels. vai ajudar esse semente a crescer é o pastor que vai. Raison pour laquelle vous devez avoir l'habitude Razão por qual que você tem que ter o hábito de bien vous occuper de vos parents spirituels. de se ocupar bem do vosso líder, pastor. Alléluia. Amém. Est-ce que quelqu'un les oreilles pour entendre? Será que alguém tem ouvido para ouvir? Je ne suis pas venu seul, j'ai ma famille avec Eu não moi. não cheguei sozinha, tenho aqui a minha família. J'ai ma grande fille qui est là. A minha filha grande, a Dolícia, que estão aí. J'ai le garçon le plus beau de tous. qui O est là. rapaz está aí, Adonai. Ele é o mais bonito. Lui, c'est le portrait caché de son père. Ele é mesmo cópia do seu pai. Donc, quand je suis avec lui, je sais que je suis avec mon Quando mari. estou com ele, eu sei que estou com meu esposo. Mais pas pour des vœux, seulement pour des visages. Mas não é pelo verdadeiro, somente pelo a cara. Alléluia. Et j'ai la petite princesse qui est là. E a minha princesa que está lá. J'aimerais saluer, j'ai ma belle famille aussi qui est là. Eu gostaria também de saudar a minha família, a minha sogra, o meu sogro que estão aqui, que C'est os le pais papa et la do maman de notre pasteur. os pais do nosso pastor Padur. Donc, on vient ensemble, on est des Belgiques. Eles vieram da Bélgica. Donc, on se retrouve encore ici dans le Eles estão aqui, encontramos Eu gostaria de mudar a pessoa que estão aqui. Alléluia, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Eles estão abençoando o nome de Et Jesus. je vous bénis aussi, vous qui E você também abençoa vocês Alors, vous também. êtes patient, vous m'avez attendu jusqu'en ce moment. Vocês são pacientes e me esperaram Ma até prière esta est que hora. vous sortez de ces lieux A avec minha quelque oração chose. é que você possa sair neste lugar com uma coisa da parte do Senhor. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Será que você está lá? Amen. Lelo na pesi elaka osanela yo nyonso mpona yo nyonso mpona yo nyonso mpona yo nyonso mpona yo kolo. Lelo na pesi elaka
ces moments, Eu sou sempre o c'est toi celle qui va me façonner à la manière que tu as Você fait que vai aujourd'hui. me façonnar da forma que estou neste momento. C'est toi notre maître. Você é o nosso mestre. Divin potier, c'est toi. Você é divino. Laisse que cette journée soit Deixa que bénie. este dia seja Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Uma Jésus. pessoa diga comigo, obrigado, Gloire et Senhor louange à Jesus. toi, Seigneur Jésus. Glória e louvor a ti, Amen, Senhor. amen, amen, amen. Amém, Nous amém. pouvons nous asseoir. Podemos sentar. Nous parlons de blessures intérieures. Estamos a falar sobre as feridas. En tout cas, aujourd'hui, nous voulons introduire avec ces grands sujets. Vamos fazer uma introdução desse sujeito. Comme j'avais dit tout à l'heure hier, Como já falei antes, j'ai dit que je suis quelqu'un qui est un peu horreur avec l'injustice. eu falei, eu sou uma pessoa que subiu uma injustiça. Et j'essaie de venir établir la justice de Dieu au peuple. Eu de Dieu. sei como estabelecer a justiça de Deus ao povo do Mais Senhor. pas à ma manière, mais à la pensée. de Mas Dieu. não é a minha forma, mas na forma do Senhor. Alléluia. Parce que quand on a été victime de quelque chose, Porque quando você é vítima de uma coisa, le Seigneur nous donne l'intelligence o d'aider Senhor les autres à en nos dá sortir. inteligência para sair. Raison pour laquelle Razão por qual la plupart des sujets que je muitos travaille sujeitos que eu trabalho ont trait avec la justice et la loi. sobre justiça e a lei. Aujourd'hui, nous allons parler de blessures Hoje intérieures. vamos falar sobre as feridas Mais internas. j'aimerais que tu puisses comprendre c'est quoi les blessures Mas intérieures. eu quero que você possa entender o que é as feridas internas. Par définition, A definição dans les dictionnaires do Larousse, dicionário Larousse on me dit que les blessures está me intérieures, dizendo que as feridas interiores c'est un fléau intérieur é uma sonda qui se, interior Amen, qui se manifeste dans que le ela se comportement manifestar no extérieur. comportamento exterior. Donc c'est un flot, un problème intérieur qui se manifeste dans le comportement extérieur. É uma coisa que se manifesta dentro para sair isso fora. On dit aussi c'est un mal d'être, Estamos a falar também uma coisa, mão dele, un sempre. mal à l'aise, un mal à l'aise. Mão disposta. C'est un abandon incurable. Uma pessoa pode dizer que abandonou. Alléluia. Mais toutes ces choses tirent leur Toda racine essa pessoa chama as feridas. par le manque d'amour. Pela falta do amor. Toutes ces choses-là tirent leur racine par le Essas manque. coisas atiram a raiz Et pela le manque falta do d'amour, amor. c'est tout un grand problème. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour l'interprète? Podemos dar um aplauso a Deus. Amen. Nous encourageons que le Seigneur met les paroles dans sa bouche. E nós encorajamos o Senhor Comme pela il sua avait mis les boca. paroles dans la bouche de Aaron E como falou na boca do Arão, pour interpréter Moïse. para interpretar Que Moisés. son nom soit glorifié. Que o seu nome seja glorificado. On a dit que c'est un flot intérieur Digamos assim, é uma praga interior. qui se manifeste dans le comportement extérieur. Que se manifesta por um comportamento interior. Tout ça à cause d'un manque d'amour. Isto é falta de amor. Alléluia. La Bible nous parle que notre Dieu c'est un Dieu d'amour. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de amor. Raison pour laquelle il est important pour nous, enfants de Dieu, de Razão pela qual é manifester muito importante nós, filhos de Deus, l'amour. Nous devons manifester l'amour entre nous. devemos manifestar o amor entre Nous nós. devons manifester l'amour envers les autres. Devemos manifestar o amor perante os Et outros. c'est alors que nous aimons Dieu. E daí nós amamos a Deus. Alléluia. Quand nous manifestons l'amour envers nous, envers les autres, Quando manifestamos o amor entre nós e também aos et outros, c'est Dieu que nous aimons. e que Deus nos ama. Alléluia. Donc si nous sommes réellement enfants de Dieu, Nós somos realmente filhos de Deus. nous allons manifester cet amour de Dieu. Nós vamos manifestar este amor. La chose qui fait que tu puisses maltraiter les autres, A coisa que faz que tu possa maltratar outros. la chose qui fait que tu puisses compliquer la vie des autres, A coisa que faz complicar a vida das la chose pessoas. qui fait que tu es tout le temps en train d'ennuyer ton monde, A coisa que está fazendo você preocupar-se neste mundo c'est simplement parce que tu n'aimes pas Dieu. é porque tu não amas a Deus. Alléluia. Et à cause de ce manque d'amour, beaucoup de gens subissent les blessures intérieures. Por falta de amor, muitos estão a sofrer feridas interiores. Donc quelque part, nous sommes la cause des blessures des autres. Alguma parte nós somos feridas para os
os outros. chacun avec sa part. Cada com a sua parte. Alléluia. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, Mas o que eu quero hoje, parce que demain nous allons aller en long, en large, porque amanhã vamos aprofundar mais nous devons connaître un peu les racines et les causes des blessures e intérieures. vamos conhecer raízes e causas das feridas C'est quoi interiores. les racines de blessures intérieures? O que é raiz das feridas Il interiores? y a plusieurs racines. Há muitas raízes. Ici, j'ai détecté 4 racines Aqui já descobri 4 que nous raízes allons essayer de parler. e vamos tentar explicar. Il y a la racine de la conception. A raiz da concepção. De la conception. Da concepção. Avant que l'enfant puisse naître, Antes de criança ser nascido, on peut détecter les racines de blessures intérieures. deve detectar a raiz de feridas interiores. Il y a un enfant qui va naître normalement, Há bebê que vai ser nascido, mais sa grossesse est non désirée. mas a sua gravidez foi indesejável. Parce qu'on a déjà beaucoup d'enfants à la maison. E tem muitos filhos em casa, Et dans nos calculs, il n'était pas prévu qu'un enfant vienne. porque não foi previsto que possam ter mais uma Donc criança. cet enfant-là va venir, mais il va venir changer les calculs de la maison. E essa criança vai chegando, vai perturbar cálculos da casa. Surtout chez les maîtresses. Sobretudo nas professoras. Les maîtresses, c'est quand les papas ont des aventures extra-conjugales Os médicos, quando têm problemas à extraordinários, l'extérieur de la maison. é o exterior da casa. La maîtresse va tomber enceinte Mas vai ficar. et le papa va se rendre compte qu'il va mettre son couple en danger. E vai ver que o casal vai entrar em perigo. Il va imposer à la maîtresse d'enlever, d'avorter. E vai impor a mulher para abortar. Mais le Seigneur va permettre que l'enfant puisse naître quand même. Mas o Senhor vai permitir que a criança possa ser nascida. Malgré les disputes, les problèmes pendant la grossesse, Embora problemas, discussões, mais l'enfant vient quand même. mas a criança vai ser nascida. Mais en cet enfant, on va détecter les choses. Mas esta criança vai detectar muitas coisas. J'ai un bébé qui a toujours peur. Há uma criança que tem sempre medo. Il a peur de la mort, il a peur de quelque chose. Ele tem medo da morte de muitas J'ai coisas. un bébé qui pleure tout le temps, qui pleure beaucoup. É bebê que chora muito. Alléluia. Quand je suis allé à l'école, E quando eu fui à escola, parce que pour le moment je travaille à l'hôtel comme hôtelière, e naquele momento eu trabalhava no hotel, mais j'ai fait les études de gestion des entreprises dans les écoles. eu fiz gestão empresarial nas escolas. Donc j'ai étudié comment être directeur d'école Eu estudei como ser diretora da escola. depuis la crèche jusqu'à l'école primaire. E desde o ensino primário até o ensino médio. Et par là, en dehors des cours de gestion qu'on avait, Fora do curso de gestão que nós tivemos, on avait le cours de l'auxiliaire de l'enfance. tivemos curso auxiliar da Et donc infância. là, j'ai étudié la psychologie de l'enfant de 0 à 12 Eu ans. estudei psicologia da criança de 0 até 12. Et tu ne peux pas comprendre comment est-ce que les enfants souffrent. E não entendo como é que as crianças Ils sofrem. sont des êtres fragiles, sensibles. São seres frágeis, Ils ne sensíveis. parlent pas, mais ils peuvent parler à travers les gestes de leur corps. Mas ele não fala, mas através do gesto ele Donc, si está tu es falando. quelqu'un, tu as étudié la psychologie, tu vas déceler ces choses de blessures intérieures. Aquele que estudou psicologia vai detectar feridas interiores. Il y a la racine depuis l'enfance. A raiz desde a infância. La racine des blessures intérieures dans l'enfance. Raiz da ferida interior na infância. Il y a beaucoup de causes qui peuvent amener ça. Há muitas causas. La maltraitance. E uma, diga, Maltraitance. Un enfant, não está sendo bem tratado. c'est toujours sa faute quand il y a quelque chose. Ele é sempre culpado. Il y a les injustices. Há sempre injustiças. Il y a les viols. Há violações. Un enfant qui a subi les viols. Quer dizer que uma criança sofreu Cet violação. enfant va développer les blessures intérieures. Ele vai crescendo com feridas interiores. Il y a aussi les divorces des parents. Também divórcios. Ça peut blesser les enfants E intérieurement. pode também ferir o coração da criança. Car le divorce est toujours mauvais. Divórcio mesmo é sempre mal. Alléluia. Raison pour laquelle on dit aux jeunes ou aux mamans avant de se marier, Razão pela qual se diz aos jovens de prendre le temps de bien choisir tem que ter tempo de escolher et d'être attentif à la voix de Dieu. e ser atento na voz do Senhor. Ça veut dire que tu as peut-être fait un choix Quer dizer que se tu fizeste uma et escolha, que tu crois que c'est un bon choix, estás a pensar que é a boa escolha, mais écoute la parole de l'homme de Dieu. escuta a palavra do homem de Ça Deus. veut dire que tu écoutes la parole de Dieu. Quer dizer que estás a escutar a Tu palavra peux de Deus. choisir un bon mari, tu trouves un bon mari. Tem que escolher bom Mais homem. peut-être le Seigneur trouve que ce n'est pas un bon mari.
mari pour E toi. talvez se eu preparo um bom marido para ti. Donc si tu es là à t'abstiner, comme on dit les Se Français, você está no seu destino, à garder cette relation, guardar essa relação, jusqu'à un jour de subir des catastrophes énormes. dia tu vai sofrer de Je consequências. ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Não sei porque estou falando Je isso. pense qu'il y a quelqu'un qui est dans ces cas. Eu acho que alguém está aqui nesse caso. Mais que le Seigneur nous permet pour qu'on puisse encore avancer. Que o Senhor nos ajuda para que nós possamos Et nous allons avançar. peut-être aider cette personne. E que o Senhor ajude essa pessoa. Il y a aussi la mort des parents. Também a morte dos parentes. Père ou de tous les deux parents. E dos dois parentes. Ce sont des choses tragiques qui peuvent déranger la vie de l'enfant. São coisas que podem perturbar a vida de Et uma criança. arrêter les blessures intérieures. E vai provocar feridas Et interiores. dans l'enfance, comment on peut détecter ça? E na infância podemos detectar Tu vas aquilo. remarquer les changements de comportement dans E l'enfant. vai notar mudança de comportamento da L'enfant criança. va devenir turbulent. A criança vai tornar-se muito turbulente. L'enfant n'écoute pas. Ele é muito teimoso. L'enfant il est devenu violent. A criança torna-se violenta. L'enfant commence à fréquenter de mauvaises personnes Aí vai começar a frequentar as pessoas que não prestam. ou carrément quelque chose d'autre. E do outro lado, L'enfant se renferme. quer dizer que a criança vai se fechar. Soit il peut développer des comportements bizarres, Ele pode desenvolver comportamentos que não soit il prestam. peut carrément se renfermer en lui-même. Ou ele pode se fechar por si Il mesmo. ne veut pas voir des gens, il préfère rester seul. Ele não gosta de ver de gente Il pense fica que quand il est violenta. seul, il est bien. Quando está sozinho, ele se sente bem. Il y a une autre racine de blessure intérieure. Também há uma outra raiz da fé C'est la interior. racine de la société. A raiz da sociedade. Ah, parce qu'on dit que la vie c'est un combat, n'est-ce pas? Diz-se que a vida é um combate, não é? Et quand on devient adulte, et c'est véritablement un combat. O corpo agora torna-se mesmo grande combate. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Será que estás de acordo comigo? Et que la vie n'est pas facile. E que a vida não é fácil. Donc tu vas avoir des difficultés sociales, Tu vais ter dificuldade social. tu vas vivre les injustices, Vais viver tu injustiças. vas vivre les harcèlements moraux dans la société, Vais viver mesmo de um ânimo favorável les na harcèlements sociedade. moraux à l'école, à l'université. E vai ser desmolado na universidade, nas Tu escolas. vas vivre comme nous en Europe le racisme. Você vai ver como na Europa racismo. Alléluia. Et toutes ces choses vont faire que le comportement de la personne change extérieurement. Essas coisas mudam o comportamento da pessoa La interiormente. personne va commencer à développer des complexes extérieurs. A pessoa vai desenvolver complexo Il va de commencer à avoir tendance à prouver les gens quelque chose qui n'est pas. vai começar a ter tendência a mostrar às pessoas Il va que não commencer existem. à vivre par procuration. E vai começar a ver a procuração. Il va commencer à paraître pour quelqu'un qui n'est pas. Aí vai querer sempre aparecer como alguém que não é. Or qu'en réalité, il n'est pas du tout ce qu'il montre. Na realidade, ele não é naquilo que ele está a pensar. Et la plupart d'entre nous sommes dans ces cas. A maioria de nós temos este caso. Quand les gens nous voient, les gens pensent que tout va bien. E quando a gente me vê dizer que não está tudo Mais bem. en réalité, ça ne va pas du tout. Mas, na realidade, não está bem. Donc le Seigneur nous montre que quand on nous demande est-ce que ça va, on dit tout va bien. O Senhor, quando pergunta, será que tudo bem? Tudo Mais bem. en réalité, tout ne va pas bien. Mas, na realidade, não está Ce bem. qui est dans mon cœur, les gens ne savent pas. Mas o que está passando no meu coração, ninguém Je sabe. souffre énormément. Mas dentro de mim estou sofrendo. Il y a aussi une autre racine. Também há outra raiz. Oh, c'est la racine du mariage. A raiz de casamento. Et ça, tu vas le détecter dans les violences conjugales. E vai detectar isso pelas violações conjugais. Il y a des couples qui se bagarrent tout le temps à longueur de journée. Vai ver casar toda só com Ils se chapadas. disputent tout le temps pour un oui, pour un non. Estão sempre a discutir. Et ce genre de comportement développe des blessures intérieures. Esse tipo de comportamento desenvolve feridas Il interiores. y a aussi le harcèlement mental dans le couple. Hein. É também ensinamento mental dos casais. Il y en a, le harcèlement mental. Ensinamento mental. Une femme qui développe des blessures intérieures à cause de harcèlement mental. Uma mulher está a desenvolver feridas interiores por causa do ensinamento mental. Surtout quand elle vient d'une famille qui est pauvre, démunie, Sobretudo quando ele vem de uma família pobre. et qu'à travers le mari, Dieu lui fait la chance de devenir quelqu'un de bien. Através do casamento, Deus lhe fez graça a ser alguém. S'il a un mauvais mari, Se ele tem mau marido, il ne va pas s'empêcher de lui rappeler tout le temps. ele não vai para se impedir para se C'est devenu lembrar. comme ça grâce à moi. E diz, você está aqui graças a mim. Quand on lui demande un service, même quand ce n'est pas un bon service, Quando pede um serviço, la femme n'a pas le droit de dire non. mas a mulher não pode dizer Parce não. qu'on va toujours le rappeler et c'est un harcèlement mental. Porque vão sempre
les gens pensent qu'elle est heureuse, Também outras mulheres nos casamentos pensam que é feliz, elle est envahie par des blessures intérieures. mas ela está com cheio de feridas interiores. Il y a l'excès d'autorité Também há outras autoridades de l'homme ou de la femme aussi. da mulher ou do marido. Il n'y a pas seulement les hommes qui sont trop autoritaires, il y a aussi les femmes. Não é somente homens que são autoritários. Il y a les femmes Também dans le mulheres. couple, c'est toujours elle qui a les derniers mots. Também há mulheres dentro da casa se montam, ela que tem a palavra. Donc l'homme préfère l'écouter parce que sinon ça ne va pas se terminer les deux. O homem prefere escutar a mulher, Donc on lui laisse tellement avoir raison parce qu'elle a toujours raison. porque ela sempre tem razão. Un homme comme ça, tu vas le voir, tu penses qu'il est heureux, mais il est malheureux. Esse tipo de homem no lar está a pensar que ele é feliz, afinal não. À cause des blessures intérieures. Por causa das feridas interiores. Il y a aussi les harcèlements de la belle famille dans le mariage. Há também ensinamento da família do marido ou da mulher. Ah, déjà, ce n'est pas facile de trouver un terrain d'entente avec son mari. Também não tem mesmo como se entender com o marido. Essaie de t'accommoder avec le comportement et le caractère de ton mari. Ele está se comportar com o comportamento do marido. Il y a la belle famille qui va venir encore te mettre la pression, Também a família te do mettre le marido stress, e vai te colocar les estresse, incompréhensions. vai haver incompreensão. Et tu es même prêt de quitter ce mariage. Você está pronto mesmo a deixar o Donc casamento. tu gardes ce mariage, Estás a guardar isso, mais tu es blessé. mas dentro de ti estás Parce qu'on ferido. manifeste envers toi un manque d'amour. E isso tudo é falta de amor. Alléluia. Il y a aussi les divorces. Também há divórcio. Les divorces ont toujours de mauvaises conséquences. A divórcio sempre tem más consequências. Raison pour laquelle on préfère prendre beaucoup de temps avant de se marier. Razão pela qual é preciso ter muito tempo antes de Parce casar. que quand tu es déjà marié, Quando já és casado, il faut trouver toujours des solutions de voies et moyens avant de tem que divorcer. haver soluções de qualquer Il y maneira. a toujours des victimes qui sont dans le divorce. Há sempre vítima que sai no Et divórcio. les premières victimes, ce sont les enfants. Também vítimas são crianças. Un enfant que les parents sont divorcés, Há uma criança que os pais estão c'est un divorciados. enfant qui dégage toujours la violence. É uma criança que manda sempre, Ou qui va se Violence. culpabiliser, ou qui va se culpabiliser. ele vai se culpabilizar. Parce qu'il croit que c'est peut-être sa faute que les parents sont séparés. Ele está pensando que foi por sua culpa que há divórcio do seu pai e da sua mãe. Et tu vas voir le couple comme ça, moindre problème, il y a des tensions. Vai ver esse tipo de casal quando acontecer algo. Il y a toujours des éclats de voix. Há sempre problemas. Il y a toujours des disputes. Há sempre disputas. Et plus loin encore, il y aura des séparations de corps. E haverá separação do corpo. Plus loin encore, il y aura la fuite de la domicile conjugal. Ali também haverá problemas Ou conjugais. quelqu'un qui reste dans son domicile conjugal, Quando alguém fica em sua mais cama quand conjugal, il est dehors en train de faire des courses, il se sent bien. ele quando vai fora se sente Il n'a melhor. pas envie de rentrer à la maison. Não tem vontade de ir em casa. Parce que dehors, il trouve la chaleur des gens dehors. Porque lá fora ele está se Mais sentindo à la melhor. maison, c'est un calvaire. Mas quando voltar em casa é comarca. Ce sont toutes des conséquences des blessures intérieures. São consequências das feridas interiores. Et les gens, la plupart des gens qui vivent ces choses, E a maioria de gente que vive essas coisas, ils ont développé une haine atroce. eles desenvolveram ódio mesmo grande Ils ne savent pas pardonner. e não sabem perdoar. Ils vivent dans le stress. Estão a viver no estresse. Ils se sentent toujours trahis. Eles estão sempre traídos. Ou l'autocondamnation. Autocondenação. Ils vivent toujours en solitaire. Ils sont solitaires. Eles sempre são solteiros. Parce qu'ils sont victimes des blessures intérieures. São solitários porque são vítimas de feridas Plus interiores. loin encore, Mais além, ça peut pousser quelqu'un à commettre un crime pode levar alguém a cometer crime. ou un meurtre E vai cometer mesmo crime. ou carrément se suicider. E até ele pode se matar, se perdurar, se Et afogar. les gens comme ça, dans l'église, comment tu peux les détecter? E esse tipo de pessoas para detectar, Il faut seulement ouvrir les oreilles et écouter leur genre de prière. il faut ouvir a sua oração. Il va commencer à adorer Dieu. Ele vai começar a adorar a Deus, Et un moment, il va directement commencer à se lamenter. mas já no momento vai começar a se lamentar. Il va commencer à louer Dieu. Vai começar a louvar a Deus Il va commencer à donner des plaintes à Dieu. e vai começar a dar mesmo chorando a Il Deus. va conjuguer les livres de lamentation. E vai conjugar mesmo as lamentações. Le psaume 13, verset 2 à 3. Salmos 13, no seu verso 2 a Quand 3. tu lis ces versets, Quando vai ler esse tu versículo, vas sentir que c'est quelqu'un qui a une blessure intérieure. vai sentir que alguém que tem feridas Donc le roi interiores. David, quand il prie à Dieu, E quando está orando a Deus, tu sens que quelqu'un qui se reproche de quelque chose. você vai estar
sentir que ele está Il chorando. dit, jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Até quando o Senhor vai me esquecer Il sem dit, cessar? jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Até quando vai esconder a sua Il face? dit, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Ele está dizendo, até quando que vão ter preocupação na minha alma? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. E todos os dias, lamentações no meu coração. Jusqu'à quand les gens vont se moquer de moi? Até que a gente vai se zombar de mim. Seigneur, fais-moi justice. Senhor, faz-me a justiça. Ça, c'est les gens de prière, des gens qui sont de blessures intérieures. Ah, esse tipo de oração são pessoas que têm feridas interiores. Et les gens comme ça n'ont besoin de rien d'autre. Ah, esse tipo de pessoas não precisam de Ils nada. ont seulement et simplement besoin d'amour. Eles só precisam de amor. Si seulement ici on peut lui donner seulement un peu d'amour, Se ele vão lhes dar carinho, un peu de amor, considération pouco de consideração, ou un semblant d'amour. apenas se diz de amor. On ne peut pas t'obliger à aimer quelqu'un, Não pode te obrigar a amar alguém, mais tu peux aussi simplement le respecter. mas pode somente lhe Tu respeitar. peux aussi simplement le considérer. Pode somente lhe considerar. Même si tu ne le portes pas dans ton cœur. Mesmo se tu não levas a seu coração, Mais en plus que tu n'aimes pas cette personne, mas como tu não amas essa pessoa, tu n'as pas de considération. tu não tens consideração, Et tu le parles n'importe comment. mas não fala de qualquer maneira, Ce n'est pas un comportement d'un enfant de Dieu. mas diz que não é comportamento do filho de Deus. Mais face à tout ça, c'est quoi Mas la solution? faça essas coisas, a solução C'est normal que tu sois dans la haine. é normal que esteja em ódio. C'est normal que tu sois blessé, que tu sois en É colère. normal que sejam feridos. C'est logique parce qu'on t'a fait du mal, c'est normal que tu dois aussi te défendre. É lógico que o ser humano deve se defender. Mais laisse-moi te dire, ça c'est la justice de l'homme. Mas deixa-me dizer, isto é a La justiça justice humana. de Dieu n'est pas dans la vengeance. Mas a justiça divina não é a vingança. Si tu veux que Dieu intervienne dans ton problème, Se queres que Deus possa intervir no seu problema, une seule chose. uma coisa, Nous allons prendre aujourd'hui, e vamos et aprender hoje, demain nous allons prendre l'autre chose. e vamos, amanhã Il y a vamos seulement estudar deux hoje choses. duas coisas. Aujourd'hui, tout ce que je peux te demander à faire, Hoje o que vou dizer a fazer, c'est commence à ouvrir ton cœur começa a abrir o seu coração et pardonne la personne qui t'a fait souffrir. e perdoa a pessoa que te magoou. Tu es dans l'obligation de le pardonner. Tu tens obrigação de lhe perdoar. Tu dois le pardonner. Tu deves lhe perdoar. Car le pardon, ce n'est pas une faiblesse. Porque o perdão não é uma fraqueza. Contrairement à ce que le diable veut nous montrer. É ao contrário do Satanás quer nos Le mostrar. diable va te dire, il faut te venger, quand il va se moquer de toi, on va Ele vai penser te que dizer c'est faible. que tem que se vingar e vai se tomar de ti. Mais c'est le mensonge parce que le diable n'a pas de vérité dans sa bouche. É mentira porque Satanás não tem verdade na sua La boca. Bible dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. A Bíblia diz que o perdão é poder que Ce liberta. n'est pas une faiblesse, c'est une puissance, on dit. Não é uma fraqueza, mas é poder. Quand tu vas t'humilier Quando vai se humilhar devant les gens qui ne t'aiment pas, diante das pessoas que não te amam, les autres personnes vont se moquer de toi. outros vão se zombar de ti, Ils vont penser que tu es faible parce que tu continues à subir. vão pensar que tu és fraco porque vais sofrer Oh, mais toi, consequências. tu es en train de jouer un grand jeu. Portanto, estar a fazer bom papel. Toi, tu es puissant. Eux, ils ont l'air qu'ils sont forts. Tu és poderoso, eles também. Ils pensent qu'ils contrôlent tout. Eles pensam que controlam tudo. Mais la véritable personne qui a les derniers mots, c'est toi. Mas a verdadeira pessoa que tem palavra sobre ti, Parce que tu es âme. porque tu és sua alma. Donc le pardon. O perdão. Tu dois pardonner. Deves perdoar. Tu ne dois pas te venger. Não pode se vingar. Car la vengeance n'est pas de Dieu. Porque a vingança não é de Deus. Alors le Seigneur dit à moi la vengeance. O Senhor diz, a mim é a vingança e a retribuição. Il faut remettre ton sort à Dieu. E tem que entregar a sua vida a Deus. Car c'est lui qui va faire ta vengeance. Ele que vai fazer a sua La vingança. Bible dit c'est le juste et juge. A Bíblia diz, ele é o justo juiz. Donc il juge avec équité. Ele tem justo juízo. Dans sa balance, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre. No seu balanço não há alguém que é mais importante que o Quelle que outro. soit ta position, quelle que soit ton autorité, Qualquer seja a sua posição, a chez sua Dieu, il n'y a autoridade, pas une personne qui est plus importante que a l'autre. Deus não é a pessoa que é mais Parce que importante que o nous outro. sommes tous ses enfants. Todos nós somos seus Et nous filhos. sommes mis au même pied d'égalité. Estamos na mesma igualdade. La Bible dit que c'est l'avocat qui est auprès du cœur du Père. A Bíblia diz que ele é o advogado que está próximo do Pai. Tu as Jésus-Christ qui est ton avocat. Tu tens Jesus como seu advogado. Tu as le Père lui-même qui est juge. É, tu tens o Pai que é juiz. Ça veut dire que dans ta situation, même quand tu souffres, Quer dizer que na sua situação, mesmo estás a il sofrer, y a des bonnes personnes qui sont à ton côté. há boas pessoas que
estão ao seu Et lado, ces 40 personnes, quand elles sont avec toi, e essas pessoas quando estão ao seu lado, la finalité, c'est toi qui auras la é victoire. a fim de tu que terás a vitória. Commence à pardonner. E começa a perdoar. Est-ce que je peux pardonner la personne qui t'a fait du mal? Será que tu podes La perdoar personne qui te maltraite jusqu'au jour. a pessoa que te magoou? Bien que ça fait mal, Embora que te fez mal, bien qu'il te manque de respect, embora que não te respeite, mais demande à Dieu d'intervenir dans sa situation. mas pede a Deus para intervir nesta Parce situação. que le Seigneur le connaît mieux que toi. Porque o Senhor conhece mais que tu. C'est lui qui l'a créé. Ele lhe criou. Il connaît qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Ele sabe o que ele pode fazer para La Bible ti. dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 4, Lucas capítulo 11, seu verso 4, c'est la prière de notre Père, é a oração do Pai Nosso. que tout chrétien connaît. E todo cristão sabe. Luc, chapitre 11, verset 4. Lucas capítulo 11, no seu verso 4. Pardonne-nous nos offenses. Perdoa-nos as nossas ofensas. Mais comment? Mas a como? Comme nous pardonnons aussi Como nós perdoamos também aos à ceux qui outros. nous ont fait mal. E porque lhe fizeram mal. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Quand nous demandons le pardon de Dieu, Quando pedimos perdão a Deus, le pardon de Dieu est conditionné o perdão de Deus é par condicionado rapport à ton comportement. em relação do seu comportamento. Si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas les autres, Se tu és alguém que não perdoa outros, malgré que tu pries fort, embora que tu ores Dieu ne va muito, pas te pardonner. e Deus também não te perdoará. Tu dois pardonner pour que Dieu te pardonne. É preciso que perdoes para que Deus possa te perdoar. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Será que alguém está aqui presente? Nous sommes- Parce que demain nous allons aller en loin là. Vamos rápido, porque amanhã vamos Donc avançar. demain je vais t'inviter que tu viennes, mais pas seul avec quelqu'un d'autre. Amanhã eu te convido, vem com outras Parce que pessoas. nous voulons illustrer par des exemples bibliques. E vamos andar com exemplos Nous bíblicos. voulons parler d'une personne qui a subi les blessures intérieures. Queremos falar de alguém que sofreu de feridas interiores. Et quelle résolution elle a eue pour s'en sortir de E ce qual é problème. a solução que ele vai ter para sair? Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Hoje foi a introdução. Mais demain, nous allons voir les voies et moyens. E amanhã vamos prosseguir com outros pontos. Mais je vais dire à quelqu'un, E quero dizer a uma pessoa, pour pardonner les autres, para perdoar outros, il faut avoir Jésus dans sa vie. é preciso ter Jesus na sua vida. Et la question que je vais te poser ce soir, E a pergunta que pode dar nesta est-ce que tu noite, as Jésus-Christ dans ta vie? será que tu tens Jesus na sua vida? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Será Seigneur et Sauveur? que tu aceitaste Jesus como seu Senhor e Salvador? Parce que le pardon, ce n'est pas facile. E porque o perdão não é fácil. Quelqu'un aujourd'hui, mais demain, il recommence ce mauvais comportement. Pode perdoar alguém hoje, mas amanhã vai repetir Si tu mais. n'as pas Jésus-Christ, donc toi, tu peux le taper. Se tu não tens Jesus Cristo, você pode lhe Tu peux dar même chapéu, l'assassiner. pode mesmo Tu assassinar, peux même l'empoisonner. pode lhe envenenar. Et tu n'auras pas tort, tu as raison parce que c'est lui qui a E commencé. tu não terás culpa porque ele que começou. Mais pour pardonner, Mas para perdoar, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. é preciso ter Jesus na sua vida. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Será Seigneur? que no meio de nós há pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Aqui no nosso meio, será que existem pessoas que ainda não receberam Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Est-ce que tu es sûr que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Será Seigneur que et tu Sauveur? tens a certeza que recebeste Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Si c'est le cas, gloire soit rendue à Dieu. E é mesmo assim que Deus seja louvado. J'aimerais maintenant t'inviter à te lever. Gostaria de você se levantar. Est-ce que tu peux te lever? Por favor, coloca-te de pé. Est-ce que tu peux te lever? Por favor, pode se colocar de pé. Est-ce que tu peux te lever? Coloca-te de pé, por favor. Nous voulons prier. Queremos orar. Nous voulons prier. Queremos orar. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à te libérer un peu? O Senhor vai começar a te libertar Tu peux agora. commencer à te décontracter un peu. E vai agora começar a te contatar agora. Tu peux commencer à te mettre un peu à l'aise. E vais agora ficar à vontade. Parce que tu vas te confier à Dieu maintenant. E vais te confiar a Deus agora. Alléluia. Tu vas commencer maintenant à libérer les gens que tu as emprisonnés. E vais começar agora a libertar as pessoas que estão na prisão. Parce que quand tu es en colère avec quelqu'un Quando estás com ira com alguém et que tu ne veux pas le pardonner, e não queres lhe perdoar, c'est quoi le problème? o que é o problema? Cela veut dire que tu as emprisonné cette personne dans ton Quer cœur. dizer que tu
colocaste esta pessoa na Cette prisão. personne-là est emprisonnée dans toi. Esta pessoa está na prisão em ti. Maintenant, le problème, c'est quoi? Mas o problema é o quê? Si cette personne-là avait aussi ces choses, ces problèmes, Se esta pessoa também tinha este tipo les de problema, fardeaux et les soucis, o perdão e preocupações, ça veut dire que tu gardes cette personne avec ses problèmes aussi. quer dizer que estás a guardar um pouco essa pessoa também. S'il avait des démons en lui, Se tinha demônios nele, ça veut dire que dans ton cœur, il y a cette personne et ses démons. quer dizer que dentro de ti há esta pessoa Alors, e je seus pense que dans ton demônios. cas, il n'y a pas qu'une seule personne que tu ne pardonnes pas. Só existe uma pessoa que tu não perdoas. Imagine-toi que tu as 3 personnes que tu as serrées dans ton cœur. Imagina que tu tens 3 pessoas que você colocou no seu Et coração. que chaque personne possède 100 démons. Ah, cada pessoa tem o seu demônio Y compris tes fardeaux à toi. e também suas cargas. C'est difficile pour toi de vivre. É difícil para você viver. Raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un, à un moment, il va se suicider. Vai ver alguém no momento ele vai mesmo se Parce matar. qu'il y a les conflits intérieurs en lui. Porque há conflitos interiores dentro Donc, ce que dele. je vais te demander en ce moment, E vou te pedir nesse c'est que tu momento commences à libérer les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. e começa a libertar gente que você colocou no Est-ce seu que tu peux coração. les pardonner? E será que tu podes lhe perdoar? Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à les E vai começar a orar. Tu vas les pardonner. E tu vais lhe perdoar. Seigneur, je pardonne les gens qui m'ont fait du mal. Vai dizer que Senhor, estou a perdoar a pessoa Seigneur, que je pardonne les gens qui me maltraitent. estou a perdoar as pessoas que vão me maltratar. Je pardonne mon mari qui m'a trompé. Vou perdoar o meu marido que magoou. Je pardonne mon mari qui m'a fait un enfant extra. Eu vou perdoar mesmo a minha mulher que me magoou. Je pardonne cette femme qui m'a volé mon mari. Ah, vou perdoar aquela mulher que me roubou o marido. Je pardonne cette personne qui m'a escroqué l'argent. Eu perdoo aquela pessoa que me burlou Je dinheiro. pardonne au nom de Jésus. Eu vou lhe perdoar em nome de Jesus. Commence à prier maintenant. Dis-le avec la Começa a propre orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar, pedir perdão. Começa a perdoar as pessoas que Je croyais que tu allais fizeram dire à mal. haute voix. Ora em Je hoje. croyais que tu allais ouvrir ta bouche à haute voix. Eu pensava que tu vais abrir a sua boca para Parce orar. que les choses que tu vas faire maintenant, As coisas que tu vais fazer agora. il faut que le monde invisible écoute la décision que tu Porque prends. o mundo invisível deve escutar a sua Il faut decisão. que les anges écoutent la décision que tu É prends. preciso que os anjos escutam a sua Il decisão. faut que les démons écoutent la décision que tu prends É maintenant. preciso que os demônios escutam a decisão Alors, de commence à fazer. libérer les prisonniers que tu Começa a as. libertar, começa a libertar. Pardonne les sorties de ton cœur. Começa a perdoar, começa a perdoar. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Libère-le au nom de Jésus. Liberta-te em nome de Jesus. Pardonne-le au nom de Jésus. Perdoa em nome de Jesus. Pardonne au nom de Jésus. Perdoa em nome de Jesus. Est-ce que tu peux le faire un peu convaincant? Será que podes fazer aquilo? Sois convaincant en toi-même. E seja consciente em ti mesmo. Tu peux te tromper en toi, mais Dieu ne peut pas te tromper. Pode se enganar, mas Deus te conhece. La Bible dit qu'il est omniprésent, il est omniscient, il est partout A à la Bíblia fois. é onisciente, omnipotente, Ele está em Il todo est même sítio. en toi, il est en toi. Ele está em ti. La Bible déclare que ton corps c'est ton temple. A Bíblia diz que o seu corpo é o seu templo. Ton corps c'est son temple. O seu corpo é o seu Donc templo. en toi, il vit là-dedans. A ti Ele vive lá. Et tu ne peux pas te tromper. Não pode se enganar. Elle commence à libérer les gens. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a libertar, começa a Libère-les. liberta-le, liberta. Libère-les. Começa a libertar essas Libère les gens pessoas. maintenant. Começa a libertar. C'est plus avantageux pour toi de laisser sortir. É mais vantajoso de deixar sair. Venez à moi, vous dites que tu es chargé, fatigué. Vinde em mim, você está cansado. Oh, je vous donnerai du repos. Eu vos aliviarei. Pourquoi tu portes tous ces fardeaux? E por que está não levar essas Et cargas? pourtant, il y a quelqu'un qui a besoin de t'aider pour ça. É porque alguém que pode te ajudar Est-ce que tu nisso. peux les libérer maintenant? Será que pode libertar? Est-ce que tu peux les déposer devant la croix de Jésus? Será que pode colocar na Tu peux cruz te de Jesus? décharger de ces charges. Pode se descarregar as suas Est-ce que cargas? tu peux libérer toutes ces personnes Será que pode libertar essas que tu ne pessoas? peux pas pardonner? E que tu não queres lhe perdoar? Ah, je ne peux pas parce qu'il m'a escroqué. Ah, porque ele me manipulou. Laisse-moi te dire, c'est un piège diabolique. Deixa-me dizer que é uma armadilha Libère-les diabólica. au nom de Jésus. Pode libertar em nome de Jesus. Começa a libertar. Liberta a pessoa que te fez mal. Liberta a pessoa que você mandou arrancar Au com nom ele. de Jésus, au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Começa a Au libertar. nom de Começa a Jésus, au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Christ nous a franchi pour la liberté. O Senhor nos libertou. Et nous devons être réellement libres. Nós devemos ser realmente livres. Pas chercher charger des gens qui nous veulent du mal. E não pode ligar as pessoas que te Il fizeram mal. nous a affranchis pour la liberté. O Senhor nos libertou para a Est-ce que tu liberdade. peux
fardeau. Ele quer te libertar dessas pragas. Au nom de, Em nome dele. au nom de Jésus. Maintenant que tu as pardonné les gens qui t'ont fait du mal, Agora já perdoaste as pessoas que te fizeram mal. maintenant tu as le droit de demander pardon à Dieu pour tout. Agora tu tens direito a pedir perdão a Deus. La Bible déclare, pardonne-nous nos offenses, A Bíblia diz que perdoa-nos comme nossas nous ofensas, pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. como nós perdoamos aqueles que nos fizeram mal. Étant donné que le pardon de Dieu est conditionné, Como o perdão de Deus é si condicionado, réellement tu as pardonné les gens qui t'ont fait du mal, realmente perdoaste as pessoas que te sois fizeram sûr mal. et certain que Dieu te pardonne aussi. E também tenha certeza que Deus vai te perdoar Tu vas também. demander pardon à Dieu maintenant. Agora pede perdão a Dis Deus. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Diga, Senhor, perdoa-me porque eu Mais pequei. moi, la Bible a dit, j'ai péché contre toi Sabe seul. disso que eu pequei contra ti, Senhor. Et j'ai fait ce qui est mal à tes Eu yeux. fiz o que é mal aos seus olhos. Toi qui es juste dans ta sentence, E tu que és justo. tu es sans répondre dans ton jugement. E das contra o seu julgamento. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Perdoa meus pecados. Peut-être que moi, je n'ai pas commis des péchés. Talvez que não cometi os Peut-être pecados. que j'ai subi les fautes de mes parents. Talvez eu estou sofrendo consequências J'ai dos subi les maridos. conséquences des péchés de mes parents. Estou sofrendo consequências dos Tu vas pecados dos demander à maridos. Dieu de pardonner aussi tes parents. Diga a Deus para perdoar seus Parce qu'ils parentes. se sont comportés mal contre Dieu. Porque eles se comportaram mal diante de Deus. Et en ce moment, toi, tu subis les salaires de leurs fautes. E agora tu que está sofrendo Mais tu consequências. vas demander pardon à Dieu. Pede perdão a Dis Deus. Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne ma Diga, famille, Senhor, perdoa a pardonne culpa ma da minha mère, família. pardonne mon père, Perdoa meu pai, perdoa minha mãe. pardonne les membres de ma famille. Perdoa os membros da minha Ils ne família. sont pas dignes devant toi. Eles não são dignos diante de ti. Mais nous venons trouver le pardon auprès de toi. Mas nós pedimos perdão a ti. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 9, Está declarado no livro de Hebreus capítulo 9. verset 13 à 14. No seu verso 13 a 14. Si le sang des animaux, Se o sangue dos animais, des boucs, des taureaux, dos animais, de cabritos, les cendres des vaches o sangue do boi, peuvent purifier les gens. pode purificar a gente. À l'époque, les gens trouvaient la purification par les sacrifices de Na l'agneau. época a gente tinha sempre purificação Mais pelo maintenant, nous sacrifício. avons l'agneau de Dieu qui a été immolé, Mas nós temos o cordeiro qui que est foi versé son sang pour imaculado le salut de l'humanité. para a salvação da Et humanidade. qui que ce soit qui a besoin d'être sanctifié. Qualquer seja precisa ser santificado. Est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus sur Será toi? que podes invocar o sangue de Jesus? Que le sang de Jésus vienne laver toutes les blessures qui se trouvent en toi. Porque o sangue de Jesus vai lavar todas as feridas Tous que les estão dentro de traces ti. invisibles. E todos os traços invisíveis. Tous les tatouages invisibles. Todas as tatuagens invisíveis. Les marques invisibles. O mar invisível. Qui sont dans ton cœur que les gens ne voient pas. Que estão dentro do seu coração que a Mais gente não vê. toi-même, tu sais. Mas tu mesmo sabes. Le sang de Jésus peut les effacer. Mas o sangue de Jesus pode apagar. Le sang de Jésus. Invoca o sangue de Le Jesus. sang de Jésus va te laver. O sangue de Jesus vai te Tu lavar. peux le faire à haute voix. Agora ora em voz Tu peux le alta. faire à haute voix. Ora em voz Tu alta. peux le faire à haute voix. Ora em voz alta. Tu peux le faire à haute voix. Ora em voz Allez alta. à haute voix. Clama o sangue. Invoque le sang de Jésus. Clama agora o sangue de Je Jesus. déclare ce jour-là, le rideau des temples s'est déchiré. A Bíblia diz que o véu do Et céu il y se a ce rasgou. qui nous empêche d'aller vers le Père. Aquilo que nos impedia de Le chegar ao sang Pai. est disponible pour nous. O sangue é disposto Tu peux para nós. invoquer le sang de Jésus. Invoca o sangue de Jesus. Le sang de Jésus va te purifier. Clama agora o sangue de Jesus. Clama agora. Clama, clama, clama. Clama agora o sangue de Jesus. Clame. Le sang de Jésus est là O pour toi. sangue de Jesus está aí para ti. Le sang de Jésus est là pour O toi. sangue de Jesus está aí para Le ti. sang de Jésus peut te laver. O sangue de Jesus pode te Le lavar. sang de Jésus peut te purifier. O sangue pode te purificar. Alléluia. Clame agora o sangue de Jesus. Clame. Merci à Dieu Diga obrigado a Deus. pour les débuts de ta délivrance. E para o início da sua Parce libertação. que ça, c'est le commencement de la délivrance. Isso é o início da sua libertação. Car la délivrance commence par la prise de conscience. Porque a libertação começa pela tomada da Quand tu consciência. prends conscience que je suis dans un problème Quando vais tomar consciência et que desse je peux problema m'en sortir, e vais sair tu déclenches ta délivrance. e agora vai derramar a Tu libertação. rentres dans le processus de ta délivrance. Vai entrar no processamento do seu sua Avant libertação. que les jours à venir, on te pose les mains. Antes de Deus pintou de colocar a mão, Commence à dire merci à Dieu pour le começa a commencement de ta dizer délivrance. obrigado a Deus pela sua Dis libertação. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Diga, Senhor, obrigado porque me libertaste.
salvaste. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Senhor, obrigado porque me libertaste. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Laisse que le Seigneur te bénisse. Deixa que o Senhor te abençoe. Ma soeur qui est en lunettes, s'il te plaît, qui est Ah, en a lunettes, irmã que está aí, est-ce que tu peux me rencontrer à la fin du culte? no fim pode me encontrar no fim do culto. La soeur qui est là juste devant moi. Oui, avec des lunettes, avec des cheveux. A nossa mamã que está de óculos. Est-ce que tu peux me voir après le culte? No fim do culto pode me Ah, le contactar. Seigneur a besoin de te parler. O Senhor quer te falar. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on dit en public, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Porque há coisas que não pode se falar publicamente. C'est en privé. E Mais pendant que nous serons ensemble, talvez estaremos juntos. demain nous serons encore là. E amanhã estaremos aqui. Mardi nous serons encore là. Terça-feira estaremos Je aqui. suis sûr que le Seigneur va parler à quelqu'un. Eu acredito que o Senhor vai falar On uma va pessoa. déjà prier, dit Seigneur, parle-moi aussi. Começa a dizer, Senhor, Il fala-me. ne faut pas seulement que ça soit pour les autres. Por que deve ser só para outros? Écoutez l'ainsi dit l'Éternel. Mas eu também quero escutar assim diz o Senhor. Pendant que tu seras à la maison ce soir, E quando vai estar em tu casa vas hoje demander à Dieu aussi de te visiter. e vais pedir a Deus para te visitar, Est-ce que tu es béni? será que estás abençoado? Merci Seigneur Jésus. Diga obrigado, Senhor Merci Jesus. Seigneur Jésus. Diga obrigado, Senhor Gloire et Jesus. louange à toi Seigneur Jésus. Glória e louvor a ti, Senhor Jesus. Amen, 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 Amém. amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. O Senhor nos abençoe. Ficamos de pé, por favor. Nous restons debout, s'il vous plaît. Você vai.